सारा ओडिशावासी को स्वागत जनाऊँगी। आपण माने जानिथिबे गणतंत्र महापर्व निर्वाचनी पर्व चली तृतीय पर्याय निर्वाचनी सरी। तृतीय पर्याय निर्वाचन रे विजु जनता दल मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक संख्या गरिष्ठता हासिल करिसेंती एवं जून 1 रे चतुर्थ पर्याय इलेक्शन हेबाकु जाउची जे कि आपण माने देखुथिबे ओडिशा को क्रमागत भावे प्रधानमंत्री विभिन्न केंद्र मंत्री विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री एठी आसुचंती जे कि जनतांकर भोट हातेबे पर विभिन्न प्रतिश्रुति दौचंती मिछ प्रतिश्रुति जो दौचंती ओडिशावासी जानी सारिचंती जे कि केंद्र सरकारंकर ओडिशा प्रति केते अवहेला रहिछि। ओडिशा जे कि तार हकरू सबु क्षेत्र रे वंचित रहुछि। आपण माने देखिबे रेलवे क्षेत्र रे जे कि रेलवाई क्षेत्र रे ब्रिटिश शासन कालरू ओडिशा अवहेलित होई आसुछि। स्वाधीनतार 76 वर्ष बीती गलाणी कोनोसी केंद्र सरकार ओडिशा को रेल सेवा रे तार अधिकार हक देई नांती जे कि ओडिशा रेल पथ सांद्रता जे केवल जातीय हाराहारी सांद्रता थारु कम रही ताहा नुहे झारखंड और पश्चिम बंग भली पड़ोसी राज्य ठारू मध्य यथेष्ट पछरे रही। पूर्व भारत विकास तथा बारंबार डिंडिम पिटुथिबा केंद्र सरकार ओडिशार पूर्व भारत राज्य मानक तुलना रे रेल सांद्रता क्षेत्र रे सबुठारू तळे रही। आसाम 31.519 वर्ग किलोमीटर, बिहार 39.617 मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, झारखंड 30.38 मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंग 31.140 मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 16.519 मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। अन्य पक्षरे गत 10 वर्ष मध्य रेलवाई विभाग जे कि ओडिशा रु प्राय 2 लाख कोटी टंका राजस्व संग्रह करिछि। ओडिशा रेलवाई कोनसी नुआ प्रकल्प पई राज्य सरकार मागणा रे जमी एवं 50% अर्थ प्रदान करुथिले हैं। ए जाय अनेक रेल प्रकल्प निर्माण काम शेष होई पारु नहीं। आज भी राज्य रे 7 जिला रेल सेवारू वंचित होईछि। असंपूर्ण रेल पथ होइतिबा प्रकल्प गुड़िक हैला पारादीप हरिदासपुर, बुड़ामरा चाकुलिया, बांगरीपोशी गोरुमैछाणी, बादाम पहाड़ केउंझर, तालचेर बिमलागढ़, जयपुर नवरंगपुर, जयपुर मालकानगिरी, खोर्धा बलांगीर, बांगरीपोशी रूपसा रेल लाइन दोहरीकरण सिंगल लाइन थिबा फलरे यात्रा विलंब होउची एवं गुड ट्रेन बारिपदा और बांगरीपोशी जाई पारु नाही। नुआगां स्टेशन ठारू ठाकुर तोटा स्टेशन बाईपास लिंक निर्माण सकाशे बारंबार दाबी हेले मध्य कोनोसी पदक्षेप केंद्र सरकार नेउ नाहंती, जहा फलरे बारिपदा ठारू कलिकता ट्रेन सीधा यातायात करू पारु नाही। रूपसा ट्रेन स्टेशन रे इंजिन चेंज होउची, जहा फलरे घंटाए अधिक विलंब होउची। सप्ताह को थरे चलाचल करुथिबा बांगरीपोशी पुरी सुपरफास्ट ट्रेन को प्रत्येक दिन चालू करिबा पई बारंबार दाबी रही आसुची, किंतु कोनोसी कर्णपात
କରୁନାହାନ୍ତି। ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ଚାଲୁଥିବା ଭଞ୍ଜପୁର ଶାଲିମାର ଟ୍ରେନକୁ ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଶାଲିମାର ବଦଳରେ ହାବଡାକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେଲେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ଅଧିକା ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଘାଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ନ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ଥିତ ବମ୍ବେ ଛକ ଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH49ରେ ଫ୍ଲାଇ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହା ଫଳରେ ଏ ରାସ୍ତା ମରଣା ଯନ୍ତ୍ରାରେ ପାଲଟିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ବାଇପାସ, ବାରମ୍ବାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 22.85% ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ହୋ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭୂମିଜ, କୁଇ ଓ ସୌରା ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ 8ମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଯେ କି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, କିପରି ବିକାଶ କରିବେ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। 2015 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଏକ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେବ, ତା ସଙ୍ଗେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଟୁରିଜିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 2019 ମସିହା ସାଂସଦ ଭାବେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଜଳଶକ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ରହୁଛି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାହାର କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଭୂମି ପୂଜାରେ ରହିଲା, ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ସବୁ ଭୂମି ପୂଜା ଖାଲି କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ଟିକେଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ। ଯେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଦାଣ୍ଡବୋସ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ରହି ଆସିଛି। ଯେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଉଡ଼େ ଦେଶ କି ଆମ୍ ଆଦମୀ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେ
प्रोजेक्ट रे भूमि पूजा चली किंतु किछि फल नाही। जिल्लावासी जानी सारिचंती जे कि आमर बीजेपी सरकार केंद्र सरकार केते ओडिशावासी तत्परता देखाउचंती आमर ओडिशावासी जानी सारिचंती। तेणु जो निर्वाचन रे आमर जेते प्रचार प्रसार जेते मिछ प्रतिश्रुति देले मध्य ओडिशावासी माननीय मुख्यमंत्री सहित रहिचंती रहिबे मध्य एवं से माने जानी सारिचंती कोनोसी केंद्र सरकार ओडिशार अधिकार ओडिशार हक को देइनाहांती। तेणु केवल माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक उपरे भरोसा रखिचंती एवं सबुबले रहिबो मध्य। ए निर्वाचन रे निश्चित भावरे षष्ठ थर पई माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार दायित्व ग्रहण करिवे एवं आपण मानकार ओडिशावासी समस्तंकर आशीर्वाद तांको सहित रहिबो। जय जगन्नाथ, नमस्कार।